खड़ी कर दी हैं और अभी हमारी लॉन्च आने वाली है। ये बड़े शिकारी वो आ रहे, बड़े शिकारी उस्ताद वो आ गए। उस्ताद आज कमाल लेके आती है, ये देखिए वो बहुत बड़ी है। ये जो ना बता रहे हैं कि ये जो ना माल बहुत बढ़ के लेके आती है, निकल रही है, अभी लोड हो रही है, लोग आ रहे हैं, उसके अंदर स्टार्ट करेगा, निकलेगा। जाल से भी पकड़ के देंगे हमें। I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't fall asleep at the wheel. We got a million miles ahead of us. Miles ahead of us. All that we need is a rude awakening. खाने का इंतजाम हो रहा है, ये देख लें आप। हाँ। Never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. नहीं बना VIP तो आप लोग अगर ये वाली लांच अगर आपको अभी दे दें, यहाँ आए हम लोग, कितने पैसे होते हैं? नहीं कितने होते हैं फिर भी बता दो तो देख लें आप लोग। अगर आपको आना अभी है जुआर है, तो अभी जुआर है। फिर अगले द्वार को फिर जुआर दोबारा मिलेंगे ना शिकार पर। और यही अंकल होंगे हमारी बोट के ड्राइवर। Nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. ये तो पानी बहुत चढ़ा हुआ था और अब आए हैं, नीचे उतर गया तरीके से आए हैं, हम लोग वापस आ गए हैं।